যদু বৈশ তরঙ্গিনী কহু গাই রে যেতে মনা কলে মনা মানু নাও রে যদু বৈশ তরঙ্গিনী কহু গাই রে মু যেতে মনা কলে মনা से नटगुटिया नुहति राधांकर मान अभिमान गुमान भांगिया पाई एपरी वेश धारण करथिले किंतु प्रकृत से नटगुटिया नुहति से फल को ग्रहण करिवे अर्जुन हां आज्ञा दुई तो भगवान श्री कृष्ण नटगुटिया नुहति आज्ञा से राधांकर गुमान अभिमान भांगिबा निमंते एही परि विभिन्न रूप को से धारण करिथिले किंतु प्रकृत रे नटगुटिया नुहति आपण से फलटी को ग्रहण करंतु अभी ग्रहण करबी नाही ए झियो तमे फल धरी करी आछछ ना आउ कोड आछछ आइछि कोड चटपट करिया चटपटी माने चटपट नहीं माने प्यार प्यार माने प्यार का मतलब मोहब्बत है मोहब्बत माने आई एम लव कौन कहती रे भैया का तोते तोते भल पाउछु तो मुहटा पोड़ी जाउछि तू बाळ गुलिया को तोते किए भल पाइयो रे बाळ गुलिया हेले मां हां अर्जुन के पाखो तुमे काहे के आछि छ प्रीति सखा से प्रीति हां बोले प्रीति मागियो को तुमे आछि छ हां हां आगे यो तो सुभद्रा देवी आपण का पाखो प्रीति सकाशे आछि छन्दी प्रीति तांको प्रीति दान दाई ए स्थान रो विदाय करे लिया रख नादुदा ए जदु वैश तरंगिनी कहू गाई रे जेते मना कले मना मानु नाउ रे जदु वैश तरंगिनी कहू गाई रे मु जेते मना कले मना मानु नाउ रे हेलो तो सामने को छति भुलाई का पकड़ी लारी बाई रे जदु वंश तरंगिनी कहू गाई रे जेते मना कले मना मानु नाउ रे की सुभद्रा ही की है पांतिया घोइता राती अधर सुपर पर मार्च का तो मोबे को कर कियो लगो भाई ना एडे के रखियो से साइड जा जा पकड़ जा पूरा ए नीलक्षणी मैं सन्मुख दूर होई चलिया ये तो नहीं करछि आउ ये ओडसी भैया ए तू नहीं करछु तू नहीं करनु तू नहीं कर रे आगे ये से नहीं करछि क्यों करियो जानछु सीधा काटी देबी अखार भरी कर दी नदी रे बसई दियो प जानछु पत्ते खाती रहो ए भगवान देवा जिनस को काटी बंधरे खाई पकेइबो कौन करी भैया भैया ए नीलक्षणी मैं सन्मुख दूर होई चलिया कहा जोड़ा केते सहीबी निजर घोइता सेजर मुतिला सेना धरी केते भाई बाबू छता मुटु भाई जी आइलो सेना धरी काई बाउलो आउ भीतर पे को पके दोनो खाली फसबस ए जोड़े हेले ओ ओ सेतर मुतुनी सेतर मुतु तो मेडिसिन कौन मेडिसिन हां तू जानि छु मु आखे मुत्तर ना तू मेडिसिन कर लिया भलो हिला हां कोन मेडिसिन कर जति सेतर मुतु तो
ହଁ ଗାଧା ପାଧା ସାରିବ ହଁ ଘୁଷୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୁହାର କରିବେ। ରାଜା ପୁଅରେ ଘୁଷୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଝୁଆର କରିପାରିବେନି ନା ତାହେଲେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭିତରେ 10 ଗଉଣି ମୁଢି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଢି ହେଲେ ଖାଇପାରିବେନି ହବନି? ତମେ ରଜ ପିଲା ହଁ ପଇସା ପତ୍ର କଣ ଅଛି? ପଇସା ପଇସା କେତେ ପଇସା ପଇସା ଲାଗିବ ହଁ ପଇସା ଅଛି ଦେଇପାରିବେ ତ? ହଁ ଡରିବନି ତ? ନା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇପାରିବେ। 5 ଟଙ୍କା ହଁ ଦେବି କହ 5 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯିବ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ଯାଇ ଗୋଟେ ହେପି କୁଇକ୍ ଦେଇଥିବେ। ହେବି କୁଇ ମାଗିଲେ ଦବ ଖାଇଦବାର ମଲ ହେଲା ହେପି କୁଇକ୍ ବୋଲି ମାଗିବ। ପାନ ଦୋକାନରେ ପାନ ଦୋକାନରେ ମିଳେ ତ ସେଟା ଧରିକି ଆଇବ। ଆଇଲା ପରେ ମୁଡା ମୁଡି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦବ। କଣ ହବ ଖାଇବା ବାଟା ଧରିଦବ କହି ପଡିବ ଆଣ୍ଠୁରେ ଘଷି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇଛ ପୁରା ବହିବ ଜାକଟରେ 2-3 ଟଙ୍କା ପକେଇବା ଗୋଟେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜୀବନରେ ମର୍ଜିରେ ବୁଆ ମରିଯାଉ ଆମେ ମୁଡ ଖିଳି ଚପଳାଙ୍ଗି ନହରେ ଆଉ ଛড়াই ମୋ ପାଶରେ ସୁଭଦ୍ର ତୁରା ପଳାଇ ଚପଳାଙ୍ଗି ନହରେ ଆଉ ଛড়াই ମୋ ପାଶରେ ସୁଭଦ୍ର ତୁରା ପଳାଇ কাটিবি তোর শির কি তার কাটিবি তোর শির কিলানি বাইরে জাদু বংশ করবিনি কহু গাইরে যেতে মনা করে মনা মানু নাই রে ଦୂର ହୋଇ ଚାଲିଆ ପାହାଡ ତଳିଆ ଭେରୁ ପଡି ଯାଉ ତୋର ଗଜ ଭେଟିଆ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କଖାରୁ କାଟିଲି 3 ଚକି କଲି ମଝି ଚକି କଲି ରାଇତା କଖାରୁ କାଟିଲି 3 ଚକି କଲି ମଝି ଚକି କଲି ରାଇତା କେବର ଲେଖାରେ ପିଇସିର ପୁଅ ଏବର ଲେଖାରେ ମୋ ଘଇତା ଦେଖାଉ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖାଉ ମୁଶିକ ନର୍ତ୍ତନ ସେଇପରି ଦେଖାଉ ମୋ ଆଗେ ବଢିବା ଜାଣିଥା ଅର୍ଜୁନର ଯିବୁ ନାହିଁ କହୁଛି ରେ ଘେନି ଯେ ତୁ ମୋର ବଚନ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୋର ଘେନିବି ପ୍ରାଣ କହୁଛି ରେ ମାନି ଯେ ତୁ ମୋର ବଚନ ରହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୋର ଘେନିବି ପ୍ରାଣ মনপুর এখনকে কাটিবি শিরা বসিবি সমনপুর কত করি নাই বাইরে জাদু অঞ্চলি কহু কাহিরে যেতে মনা কলে মন মানু নাই রে
এই নীলক্ষণী ওই সম্মুখে দূর হয়ে চালিয়া ଯିବି ଯିବି ନା ରେ ଚଇତା ଏ ତିନିଟା ମାଇପର ଖଇତା ପଖାଳ ଖାଉ ନା ଶୁକୁଲା ଖାଉ ବେଳ ଖାଉ ତ ରହିତା ରେ নীলক্ষণী ପଚକା ଟମାଟୋ ପଚକା ଆଳୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋପା ଖଇଟା କାଳୁ କୁଚୁକା ଆଳୁ ହଉଛି ରେ ମାମା କିଏ ତମେ ନାହିଁ ତମେ ରଖିବ ନା ନାହିଁ ନା ଦୁଦ କାଟି କୁଟିକିରି ମନା କରୁଛ ହଁ ରଖିବନି କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ରଖିବନି ହଁ ଓହୋ ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ ହଁ ଇଆକା ଗୋଟେ ଅଛି ଖଇଟା ଇମେ ହଇରେ ବାଇଆ ବେଇଲା ପିରିଆ ହାତ ଫିଙ୍ଗାଲେ କଣ କାଉ ଅପ୍ରୁଭ ହେଇଛି ଦିଆ କିଛି ନାହିଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଇଏ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇବ ଆଉ କିଏ ରହିବ ଖାଇଦେଇ ଏ ବାଇଆ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ଘରୁ କାଢି ନା କାଳୁ ରେ ମାମା ରଖିକି କଣ ଛତି ପାପଡ଼ କି ତୁ କାଟୁ କଣ ସେ ପାପଡ଼ କୁଆଡୁ ଆଇଲ ବାଇଆ ବେଇଲା ପିରିଆ ପିଲାଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ନାଗି ପାଡିକିରି କାଢିଆ ନା କାଡ଼ିଆରେ ବାବୁ କାଡ଼ିଆ କଣ ବାଡ଼ି ନେଇ ନକେ କଣ ବାଡେ ନେଇକି ନବୁ ହାତକୁ ହାତ କରିବ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିବା ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ କୋଳ ତୋଠରେ ନଗେଇବା ନା କଣ ବାଡ଼ି ନେଇ ନକେ अरे तो ଝିଅ କିଏ ମୋ ଝିଅ କିଏ କୁଟେରେ ମାମୁ କାନ୍ଦ ନା ରେ ତୋ ମା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ରେ ଭାଇ ତୋ ମାଉସୀ କିଏ ମୋ ମାଉସୀ କିଏ ସବୁ ଗୋଟେ ରେ ଭାଇ ତୋ ଭାଇପ କିଏ ମୋ ଭାଇପ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରବ ପିଲା ତୋ ମାଇକି ନା କିଏ ମୋ ମାଇକି ନା ସେ ଆମ ଘରେ ହବ ତମ ଘରେ ହବନି ଆମ ଘରେ ହବନି ମାଇକିନା କହିଥିଲା ଆଗେ ମୁଁ ପଚାରୁ କି କଥା କହୁଛୁ ଏ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ନାଇଁ କରୁଛୁ ବେଶୀ ବୁଝ ନ ରହି ଗାଲ କଣା କରିଦିଏ ଜାଣିଛୁ